नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने वर्षर प्रथम पूर्णिमा पौष पूर्णिमा दिन तुलसी मूलरे बांधी दियंतु एही गोटिए जिनिस टंका गणी गणी थकिबे। पौष पूर्णिमा दिन तुलसी रे एही गुप्त जिनिस बांधी देले आपण धनवान हेबे, आपणकर समस्त इच्छा पूर्ण हेब। एही भिडियो रे आमे जानिबा जे पौष पूर्णिमा केबे पड़ुअछि, पूजार शुभ मुहूर्त एवं विधि कौन रही सबुकिछि जानिबा पाई भिडियो को शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने हिंदू धर्म रे पूर्णिमा तिथि को अत्यंत पवित्र बोली माना जाए। वर्ष 2025 रो प्रथम पूर्णिमा हेउछि पौष पूर्णिमा। सांग माने पूर्णिमा तिथि रे भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मींकर पूजा कले मनुष्य को विशेष शुभ फल प्राप्त होइथाए। एहा छड़ा जदि एही दिन आपण तुलसी रे एही गुप्त जिनिस बांधी देबे तेबे आपणकर समस्त इच्छा पूर्ण हेब, धन जनित समस्त समस्यार समाधान होइजिब। एही दिन महादेवंकर मध्य पूजा आराधना कले मनुष्यर समस्त मनस्कामना पूर्ण हुए। एही पूर्णिमा तिथि रे गंगा स्नान करिवार विशेष महत्व रहिछि। जेउ व्यक्ति माने पूर्णिमा तिथि रे गंगा स्नान करिथांती तांको घरे कदापि भी धन ओ अर्णर अभाव हुए नाही। अनेक लोक पूर्णिमा तिथि रे सत्यनारायण भगवानंकर पूजा अर्चना करिथांती। सत्यनारायणंकर पूजा पूर्णिमा तिथि रे कले मनुष्यर समस्त कष्ट जंत्रणार अंत होइथाए। तेबे चालंतु जानिनेबा जे पूर्णिमा आमे केउ दिन मानिबा। सांग माने पौष पूर्णिमार तिथिटी आरंभ हेउछि 13 जानुआरी सकाळ 5:03 रु एवं एही पूर्णिमा तिथि समाप्त हेब 14 जानुआरी सकाळ 3:56 रे। तेणु उदया तिथि अनुसार ए वर्ष 13 जानुआरी दिनटी को पूर्णिमा बोली मानाजिब। 13 जानुआरी सोमवार होइथिबारु ए वर्ष पौष पूर्णिमा तिथिर विशेष महत्व रहिछि। सांग माने सोमवार दिनटी महादेव एवं चंद्रदेवंकु समर्पित अटे। एही पौष पूर्णिमा व्रत पालन कले आपणकु विशेष शुभ फल मिलिब। एही दिन चंद्र उदयर समय हेउछि संध्या 5:04। आपण 5टा परे परे चंद्र को अर्घ्य देई व्रतटी समापन करि पारिबे। सांग माने प्रतिदिन तुलसीर पूजा कले सुख समृद्धि एवं धन धान्य रे घर पूरी उठे। तुलसी माँ अगणारे पूजा पाइले घरे नकारात्मक शक्ति प्रवेश करि पारे नाही। तुलसी को माँ लक्ष्मींकर स्वरूप माना जाए। श्रीहरि को तुलसी पत्र न चढ़ाइले तांको प्रसाद रे तुलसी पत्र न पकाइले से पूजाटी को संपूर्ण माना जाई न थाए। तुलसीर प्रतिटी पत्र रे श्रीहरि वास करती। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय होइथाए। एही तुलसी गछटी पूजनीय हेबा सह एथिरे औषधीय गुण मध्य भरी रहिछि। पौष पूर्णिमा दिन तुलसी मूलरे एही गुप्त जिनिस बांधी देले आपण माँ तुलसींक सह माँ लक्ष्मींकर मध्य कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करिबे। शास्त्र अनुसार एही तुलसी गछ को माँ लक्ष्मींकर स्वरूप कुहा जाए। एहाकु नियमित पूजा कले घर धन धान्य रे पूरी उठे। सांग माने पौष पूर्णिमा दिन तुलसीर पूजा कले आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त समस्यार समाधान होइजिब। तुलसी को विष्णु प्रिया विष्णु पत्नी मध्य कुहा जाए। तेणु तुलसी को जगत जननी मध्य कुहा जाए। जेउ स्थान रे तुलसी गछ थाए से स्थान रे ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर तिनी देवतांकर वास होइथाए। जेमिति सूर्य उदय हेले अंधकार दूर होइथाए
ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିତ୍ୟ ତୁଳସୀ ପୂଜା କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପାପ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ସବୁଜ ଛନଛନିଆ ହୋଇ ରହେ ସେ ଘର ସର୍ବଦା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପୂରି ଉଠେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୌଣସି ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଲାଲ ଚୁନେରି ନିହାତି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଚୁନେରି ବାନ୍ଧିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଏ। ଘରେ ସୌଭାଗ୍ୟର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀରେ କେବଳ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚୁନେରି ହିଁ ବନ୍ଧାଯାଏ। ହଳଦିଆ, ନୀଳ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଙ୍ଗର ଚୁନେରି ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଚିରାଫଟା ଚୁନେରି ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଅନେକ ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗିବେ। ଏହି ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନୂଆ ଚୁନେରି ତୁଳସୀରେ ବାନ୍ଧିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀରେ ଲାଲ ଚୁନେରି ବାନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ଝାଡ଼ୁ, ପୋଛା, ଜୋତା, ଚପଲ ଆଦି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କରିବା ଅଶୁଭ ଅଟେ। ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖାପାଖି ଛେପ ପକାଇବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଘୋର ଅନର୍ଥ ହେବ। ତୁଳସୀ ନିକଟରେ କୌଣସି ଜଳପାତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ସାରି ସେ ଦୀପକୁ ଉଠାଇ ଆଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଲିଭି ଯାଇଥିବା ଦୀପକୁ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ଶିବ ଭଗବାନ ଏବଂ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଛ ନ ଉଠେ। ତୁଳସୀ ପାଖାପାଖି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଲୁଗା ଶୁଖାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ କପଡ଼ାରୁ ଜଳ ଉଡ଼ି ତୁଳସୀରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ରାତିରେ ତୋଳିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଶୁଖିକି ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ସେ ପତ୍ରକୁ କଚରା ଗଦାରେ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ସେ ପତ୍ରକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତିଦେବେ, ନହେଲେ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦେବେ। ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁଳସୀର ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପ ଜାଳିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କେଶ ମୁକୁଳା କରି ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା କେଶକୁ ବାନ୍ଧି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଇ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ବାଥରୁମ୍ କିମ୍ବା ନାଳ ନିକଟରେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଶୁଖିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯିବା ମୃତ୍ୟୁର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯିବା ଅର୍ଥ ଆଗକୁ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ତେଣୁ ତୁଳସୀର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁଳସୀରେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳ ଦେଇ ତାହାକୁ ସବୁଜ ସତେଜ ରଖିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖିପାରିବେ। ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିରାକାର ରୂପ ମାନାଯାଏ। ଏହି ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ରଖିଲେ ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ପଥର ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଯଦି ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ରଖି ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ ତେବେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଇ ତାର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।
ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।